Septième question. Puisqu'il a effectué un versement de capital par anticipation, Monsieur Nabil vous demande s'il peut bénéficier d'un pourcentage des bénéfices supérieur à celui des autres actionnaires. Il a versé par anticipation, donc les bénéfices, il y a Réponse c'est non. Les bénéfices seront distribués en pourcentage du capital appelé et versé. 2 étoiles à la كلمة appelé, d'accord? يلزم يكون صار l'appel par le conseil d'administration, d'accord الأولاد؟ donc مهما كان حتى كان تعمل versement par anticipation, tu n'auras pas un pourcentage du capital أكثر من حقك. donc يلزم يكون الكابيتال معناها un pourcentage du capital appelé surtout et versé. B. Huitième question. Le reste du capital est appelé. Donc le reste, je معناها نشتر le capital. عملنا premier, deuxième quart, le troisième ou le quatrième. Donc le reste du capital est appelé le 1er mai 2017 et versé au cours du mois de mai 2017. Passez les écritures comptables relatives à l'appel et à la libération. B. نبدأ كالعادة الأولاد لهنا كانت سي خالد كان نمشيو لهنا شوية دونك باش يتعاود براتيكمون نفس الشيما هذايا كيما في الدوزيام كار مي عنده علاقة بالبارتي هذايا. أول حاجة نمشي باش نعمل كونستاتاسيون دو لابيل. قالك الشركة الكونسيل دادمنستراسيون عمل لابيل دونك لابيل اش معناها؟ يعني في الكابيتال كنت حاطط كونت اسمه كابيتال سوسكري نون ابلي اللي هو هذايا او في الكونستيتيوسيون ب 3 مليون 600 نقصت منه مليار و200 في الابيل الاولاني داكور اللي هو هاو داكور بلوتو في فوالا في الابيل دو دوزيام كار نتعدل دونك لهنا عملت لابيل تاع الدوزيام والتروازيام والكاتريام كار دونك نتاع شطر الكابيتال اللي هو مش 5 مليار دوات اللي هو 4 مليار دوات 800 نتاع لابور اون نو مي غير دونك الموتي نتاعو سي 2400 ا كابيتال سوسكري appelé mais non encore versé. Mais puisqu'on a l'appel نعاود دونك نعديو une créance sur les actionnaires. 44,62 actionnaires capital souscrit appelé non versé. ونمشيو نسولديو بالطبيعة الكونت هذايا 109 actionnaires capital souscrit non appelé هذايا نقصنا في الكابيتو بروبر دونك لهنا هذايا سولديناه تاو. كان نرجعو تعملوا وحدكم في الدار دي كونتونتي نتاع لي كونت اللي حليناهم الكل تلقاهم هذوما لي كونت دو باساج سولديو في الكابيتال. باهي توا صار الفيرسمون دونك لهنا ثم سبيسيفيسيتي اللي هو عندنا ان اكسيونير كي ا فيرسي بار انتيسيباسيون الموتي نتاعو الموتي نتاع الكابيتال نتاعو دونك اش عندنا نحنا اون فا كونستاتي لا موتي دو كابيتال en numéraire 2 مليون 400 دونك صار لابيل دونك تصير ليبراسيون دونك جو في سولدي لا كريونس انيسيالمون كونستاتي لهنا donc 12 milliards 400. Monsieur Nabil, il a versé par anticipation 150 000 dinars. Donc l'année, je vais solder ce compte. J'ai un passif envers monsieur Nabil. À banque Belrolica, 2 millions 250. D'accord? bien نعديو ال 1013 نتاعنا معناها نسولديو ال 1012 اللي هو capital souscrit appelé et non versé, le capital il a été appelé et les actionnaires ont honoré leur engagement. B. L'exercice كمل نتاعنا الاولاد. B. هنا الشابيتر الاولاني جوست بقات اون بارتي تنزيدوها في الكبسوله الثانيه نتاع مع الاكزرسيس نتاع لافيكتاسيون دي بينيفيس اللي فيها كي تريت دو تو سكي اكسيونير ديفايون. ونتصور لهنا كنا شفنا معناها عملنا دور على
tout ce qui est معناها بروجرام. constitution. هو سي زياد شنو فيه بالضبط البروجرام؟ كان تجي تحكي لنا شويه معناها الشابيتر الاول. الشابيتر الاولاني هو الكونستيتيوشن، الثاني l'approbation des états financiers ou la notion تاع commissaire aux comptes ou l'affectation des bénéfices. chapitre الثالث augmentation et réduction de capital. وبعد ندخلوا في tout ce qui est fusion, opération sur le capital, tout ce qui est fusion et absorption, d'accord. مش نعملوا فيها ليه، مش نعملوا فيهم دي كابسول، et ce sera des capsules gratuites الاولاد. باش نديروا هذا بربي موضوع اونتر بارونتيز سي خالد. اي بيان سور. ثم شكون قالوا لنا في وقتاش باش تبداو نقراو اون ليني. نحن اش قلنا لكم الاولاد؟ نحن في كان ترجعوا اول فيديو قلنا ثم ان موفمون صار نتاع تو سكي انسينيومون اون لين، وقلنا ثم ظروف صعيبه تتعدى بها البلاد. سوسي معناها سوسي دي اللي مانيش باش نستغلوا العباد نحن في الظروف الصعيبه ذي. معناها لهنا اللي يحب يجي لهنا يقرا اللي هو امبوسيبل في البريود هذايا يعاقب عليها القانون معناها وكونفينمون والسيكوريتي نتاع العباد وكل شيء صحتهم قبل كل شيء، يجي يقرا هنا يقرا بفلوس. اما سي كابسول كان باش نوليو معناها اليوم سامحني سي خالد، اليوم الموت اقرب لنا من الاحياء معناها في البريود هذايا. معناها كان واحد في البريود هذايا باش يخمم في العلم نبيعوه بالفلوس حتى في الظروف الصعيبه هذيا فعل الدنيا السلام. دونك يوغا دي كابسول معناها باش تلقاو على الباج سيغما الميل كوليكتيف. on va faire un mail collectif وتدخلوا تبعثوا لنا عليه وابعثوا لنا بربي لي كيستيون تاعكم وحطوا في الاوبجي اسم النورم والا قولوا مثلا كيستيون معناها اكتبوا في الاوبجي كونتابيليتي دي سوسيتي باش هكا اي انسينيون يحل كان لي ميل اللي هما كي لي كونسيرن معناها فهمتني. تبعثوا لي كونتابيليتي دي سوسيتي نحل لك تسالوني السؤال نتاعكم وانا نجاوبكم وتنجموا تحطوا لنا دي ريكومونداسيون معناها بالطبيعه بارابور للكور تقول لي زيد صلح لنا نوتر اكزامبل في الشابيتر الاول رانا ما فهمناش حتى في تو سكي تكنيك هكا معناها دو بيداغوجي وكل شيء ما يصيرش. انا جو سوي اوفير وريسبتيف لاي ريمارك تجي من عندكم وحتى من عند اصدقائنا الخبراء المحاسبين اللي قاعدين يتبعوا فينا زاد في لي كابسول. فما انت زياد من اكثر لي زيكسبير سوليسيتي. نحن عندنا 7 ولا 8 دي زيكسبير في سيغما. دونك فما برشا جاوني دي كيستيون معناها يحبوا يشوفوا دي كا براتيك دي كيس ستادي معناها يحبوا يشوفوا في البراتيك كومون سا سباس. فما جماعه يحبوا يشوفوا لي لوجيسيال تنجمش تنصحهم على لي ستاج بوتيتر ان شاء الله كان في الصيف. كابسول تعدهم نعملوا جورني بورت اوفيرت في سيغما. دوزيامون ان شاء الله نحن ان شاء الله هذا واحد. دوزيامون انت عندك خبره كبيره في الديو ديليجنس وكوربوريت فاينانس وكل ما نجبد لك عليها لا خبره كبيره من زياد راهو 7 ولا 8 سنين اكسبيريونس توا 6 وشويه 6 مش مشكله ان شاء الله داخلين في السابع دونك حبوا يعرفوا الموضوع نتاع الكوربوريت فاينانس هذايا تنجمش تحكي لهم عندك كلمتين على الطاير شنو هي تفسر لهم لا ستركتور معناها نتاع الاكسبرتيز كون كي دي اكسبرتيز كونتابل جينيرالمون العباد في بالهم كان لوديت سي لا الباز نتاع البيراميد سي ليكول لا غروند ايكول معناها يفو سي ان باساج اوبليغاتوار سينو مانيش رانا ما ميتريز با سي les matières هذوما الكل. دونك لوديت حاجه باهيه سي ان باساج اوبليغاتوار لكن ان اكسبير كونتابل دو اتر بلوري ديسيبلينير. بالطبيعه مش باش تشوف تقعد حياتك كامله تدور انت على لي ليني دو ميتيي. كل واحد يختار يشوف روحه فين يرتاح من بين لي سيرفيس لاين وليني دو ميتيي كي يخصوا كي انتريس لي اكسبير كونتابل وتنجم تحل لهم معناها افير ودي بيرسبكتيف في حياتهم. هو تو سكي معناها كونساي اون ترانزاكسيون او كونساي اون فينانس معناها اون فينانس entre autres معناها البارتي TS due diligence et la partie corporate finance ou financial modeling valuation
حاجه اللي قريناها. ثم شكون ما ركزش في الفينانس قبل. فينانس حاجه مركزين خيال علمي معناها يعني مش نعملوا لهم ضربات نحن فاليو شويه اكيزيسيون. مو عندهم بالنسبه لجماعه الخوازمانيه عندهم بزنس جيم اللي هو معناها يعملوا ديagnostic نتاع ياخذوا من سوسيتي يعملوا لها ديagnostic ويشوفوا لها الحلول معناها اون ماتيير دو لوفي دو فاند ريزينغ. دونك معناها كي يكمل الكونفينمون. بالنسبه لجماعه الاكسبرتيز كيفاش باش نجم نتعاونوا نحن تو معنا ليكيب سي وليد سي مالك سي جماعه الاخرين الاولاد نتاع الاكسبرتيز كيما قلت لهم معناها ان شاء الله باش نحاولوا نسهلوا عليهم فيا دي كادر سانتيز معناها باغ باش نتبعوهم بيان سور حتى الاخر. لا حتى الاخر ان شاء الله. وعد شرف هذايا وعد شرف مش من بعد خويا لقاوك في سانتيز في كل شيء. سي مالك هو راجع من لوكسمبور هذايا وعدني وعد شرف. وليد بون عنده شويه خدمه في مش لازم نذكروا الوحيد. انت يا خويا وعد شرف خاطرك تخو سوليسيتي خويا دوخوني بالمساجات البارح جيب لنا سيزيات جيب لنا يا سيزيات كيفاش هي. اوكي سي خالد وعد شرف بجماعه الاكسبرتيز كونتابل ان شاء الله في نونكادريوهم ثم لي كات سانتيز اون فا ميتر ا لور ديسبوزيسيون دي كات سانتيز ونحلوا لهم الافاق على تو سكي البارتي فينانسيير الكوربوريت هذايا فاينانس وليزوبيراسيون دو فيوجن اكيزيسيون دو ديليجنس اكسيتيرا اوبيراسيون دو هوت بيلان فوالا برافو. اوكي بارك الله فيك سيدي عايشك. Donc, l'année, je vais les écritures comptables de l'appel et de la libération du deuxième quart du capital. Mais, je ne sais pas. Il faut faire une constatation. Donc, nous avons fait libération, l'appel et la libération du premier quart. Vous voyez comme qui fait chebder. Nous avons fait le deuxième quart. Donc, nous avons des conséquences, un lien entre les écritures. L'ordre. واللي مش يتعداو توا. باهي اول étape c'est la constatation de l'appel du deuxième quart. donc كما قلنا soubassement théorique كما قلت سي خالد والا الفondement juridico comptable. l'année comptabilité de société c'est le droit et la comptabilité juridico comptable. donc l'année constatation de l'appel du deuxième quart. donc شمش يصير. donc عندنا un capital souscrit non appelé qui a été crédité. D'accord, l'awlad? Donc, l'année non appelé. L'année ça l'appel. Donc, je vais épuiser maintenant la partie du deuxième quart. Donc, quand il est crédité, je vais le débiter par le deuxième quart. Le milliard au mitien. D'accord? T'as les écritures. FMOLNA. Le schéma comptable, surtout les événements juridiques قاعدين يصيروا. donc هنا j'ai débité ورديته capital souscrit خاطر ديما souscrit تبع souscrit خاطر le capital doit être totalement souscrit. d'accord, donc souscrit appelé mais les non appelé ردينا appelé mais non encore versé زيرو ما جيبوش مليار و200. هنا عملنا l'appel. On a constaté l'appel. L'étape finie. Le conseil d'administration a mal l'appel. Donc, خلقت une créance. الشركة ولات تسال les actionnaires نتاعها l'engagement. Donc, نمشيو comptabiliser la créance sur les actionnaires et annulation d'une partie souscrite et non appelée. اش معناها الكلام هذا؟ Donc, l'année عملت نعديو l'actif نتاعنا كالعادة. 44,62 actionnaires, capital souscrit appelé, non versé. Ou 109 اللي هو لهنا actionnaire capital souscrit non appelé, نقصوا منه مليار و200. d'accord, actionnaire capital souscrit non appelé en contrepartie. d'accord الأولاد؟ من بعد تصير libération ولا le versement. donc c'est le quart fini, le deuxième quart, il est représenté par des actions en numéraire. Donc, 532 banques, milliards ou mitines. Donc, عملوا le versement تاعهم. Donc, نمشي نسولدي, je solde la créance.
Donc, nous soldat 44,62 actionnaire capital souscrit appelé non versé. Donc, ils ont honoré l'engagement. L'étape donc le capital il a été souscrit, appelé et versé. Donc, nous soldi le compte متاعي اللي هو هذايا 1013 سي خالد وين هو 1012 plutôt هاو لهنا. Donc capital souscrit appelé non versé توا appelé et versé. Donc نسولدي هذاك ونعدي capital souscrit appelé versé مليار و200. D'accord. Ben نتعداو للسيزيام question. Le 1er avril 2016, M. Nabil détenant 5000 actions, l'année donnée, 5000 actions, verse par anticipation le reste de la somme totale du capital souscrit par lui. Passez les écritures correspondantes au versement anticipé. Les écritures comptables d'un versement anticipé. Il y a une section de la Constitution. M. Nabil a souscrit à 5000 actions, dont 2000 actions en nature pour 200 000 dinars. هو قال لك راهو في لينونسي قال لك monsieur Nabil جاب un terrain évalué par le commissaire aux apports 200,000 dinars. Il a souscrit à 5000. Donc ايش عنده هو monsieur Nabil؟ donc عنده 2000 actions en nature. نرجعوا لهنا سي خالد تتفكروا لابور ناتور 200 مليون قسمناهم على الفالور نومينال 100 دينار نلقاو سي نبيل لابور ناتور نتاعو 2000 اكسيون وفي لينونسي قال لك راهو هو عنده توتال 5000 دونك قعدوا عنده 3000 اون نيميرير. داكوغ هاد 3000 هذوما قال لك هو il va verser par anticipation le reste du capital souscrit par lui. Auparavant, on a appelé le conseil d'administration, il a fait l'appel du premier cas au SAR versement, SAR libération. On a l'appel du deuxième cas au SAR libération. في l'étape هذايا donc أي واحد قعد مازالوا les deux الموitié الثانية تاع الكابيتال souscrite اللي مازالوا معناها باش يعملوا لهم l'appel ou libération. Si Nabil اختار يعمل versement anticipé. Donc لهنا بقى له 3000 actions en numéraire au total. 2000 ils correspondent à un apport en nature qui a été libéré من الاول. قعدوا 3000. d'accord 3000 هذوما كيما الميثود هذيا اللي حسبنا بها الدوزيام كار. خذينا توتال اكسيون ضربناهم في الان كار دو لا فالور نومينال. لهنا كيف فالور نومينال نتاعنا 100 دينار دون اكسيون. هو الى ليبيري اون نيميرير شطر البروميير موتيي الدوزيام 50 دينار. دونك الفيرسمون انتيسيبي نتاعو اون نيميرير باش يكون 150,000 دينار. داكوغ الاولاد اللي هي علاش هكا 50 دينار. الفالور نومينال نتاعنا هي 100 دينار. Le premier quart 25, deuxième quart 25, troisième quart 25, quatrième quart 25. Donc l'année ok libéré. Le versement anticipé كان يمزل 50 هذوما ضربناهم في النمبر des actions qui correspondent à l'apport au numéraire. Donc je n'ai dit une comptabilisation نتاع libération anticipée. d'accord نعديو banque هو باش يعمل versement anticipé, donc libération anticipée, donc banque 532 150,000 dinars, ou un compte de passif 44,64 يسال شركه مساله في 150 لازمها تعدي له في الكابيتال نتاعو ل 150. داكور الاولاد باهي